Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahatil jasadu kulluh wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb. Ubadi tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna matatagu kulawas asak masasapu andai ketugumpianian nami tugumpia sukaden den wanggauta. Ande dini ka antiurian kabinasanian na ayad namia binasa nasudin suwanggauta. Ubadi ginan supusu. Yang kaya pusu tanu nagi di gira-gira iku kawiyag-uyag tanu. Igira amisakit supusu nasisakit sulawas. Igira marata supusu na marata igu-ugu usiang gauta. Marata ikat terus sudila. Marata ika pangilay-layan sumata. Kapketuyok agyang ka iya pusutano. Diyan ni si isa alungan na mauri. Ukapungukum Allah. Na ayabu terimaan yan apuso na supuso alinang ada sanin-saningyan. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Gawi ayat tigu Allah adipakang gayaguna sutamuk agus sumangang buwataan. Inunta sutaw amit talingumanian supuso iyan amapia. Da sanin-saning iyan. So Ibnul Qayyim al-Jauziyah na ikatiro iyan. Natigyan na 5. Pumakaan tiyor pumakabinasas iko puso. Paganayron na sukadak ladi ikin dulu naan ko mga tao. Kakagi area sa mga tao ng bida-bida sa bibir, bida-bida sa paparangayan, bida-bida sa kedep. Naayak kalilidun. Na mapapakatagas yan sa puso ko di kakiran ki pelumamakaan. Sabab san dudun susuruyan, dudun sumakatipo, dudun susasakit puso yan, nasulalayon kaun di kin duka pilaan na mapapakaunot kanian. Ikadua na suka pagisrap. So panganang kan nagupuong kaun di katagu isa anugun. Nakaunutan na di kataga sa puso ka. Akabaliwalar kasulang wantaman. Ikatlo tigu Ibnul Qayyim na so kapakandak lako katurug. Kenalan tano so ketaral o katurug napkataguan yan sa bukal suwanggaw ta ko simba si iku Allah nagudi niyan mapakatigas su puso. Ayay kapat nasuka kita lo ko puso si iku salakaw si iku Allah. Pikiran kaman igira mi adik kas isa gyang ko tuatili sirya salide ding kambentayan kaapia si iku katatagu ko sambayang akan nami tataalo kun su puso ka. Naditan wi taalok sa mga puso tano ko salakaw si iku Allah. Na aya ikalima ami Ali Ibnul Qayyim mapakaantir ko puso na suka pakandak lakon dingan-dingan. Isa akap kebinasa. Upuso nagyong kutuwa ububuko mani ad na makuwang kaalimo na di ka peno kaayad na kabaya ka na pakalaso na nga aka. Di ka peno agyang kaayan nga pamakwayap susu atah. Ay katiro Rasulullah na tinalaw anna libni Adam wadin min dhahab la habba ayyakuna lahu wadiyan. Upama ko beging ka sa isa kabalinta da pala din bulawan sumbutan wadam na diruno to makatiyokop sa paningan-ningan niyang panaububuk kedua kabalintan. Yan ang sunap suhawa na pagpilawinanan kay pagkaantiranan o puso. Na aya bulunganan nagyang kutwala layon kakatatadmi kapangingin syukur si iku Allah kasusuat kung anin inibugay ka Allah. Kasuukuran ra kawalla na da pakasangkaon na apya mambu ika panaman na marka ko siya na basta ding kaukuran na ding ka makumbagian. Bulungan tanwag yung kaya kasi sakit o mga puso tano. Sa sumanga ulaman na ikatiro iran abulungyan na paganeron na sukabatya sa Quran. Sa benaragyang kaya Quran na inituron abulong wano nazilu minal Qurani ma huwa shifa. Suka pamaginagaon, suka pembatyaon na pupakalindag sa mga puso. Pagkagdam tanuan na nigir Ramadan. Di itanu mamuasa na di itanu mamati sa Quran na di itanu manarawi pagkalayong tanup kandag suka pembeti ako Quran na pupakalindag sa mga puso tanu. So lalayon ka pipikir ako kapatay sa benarasot tadem ko kapatay na mapupakati uling kanian. Tapanging ka man narigu ka sa miyatay onot ka kuip kubur ka kagdam ka mapitamam bunasakan ikukubur si mapitamam bunasakan imriguun si na mapakalmakian sa puso ka. So di ka katuday kung mga kagagawi sa mga tao na kituturugan na pupumang ni kasi iku Allah nagyang kanan akatataram bisang kaas kanubugo su Allah na mapupakati ulinian suaya maanan yan na puso ka. So lalayon ka di ikindu kapilaan ko mga pipi ang mga tao. Giyang kutuad na kakuwang kaw na indauan. Lagi du mga ulama, lagi du mga barasimba.
Aso di ini ka pakang bibitira inap kumanan su paratayang ka. Kumanan su simbang ka. Si isa social media na pamulong na ka na sisan su mga ulama narungkap kuwasan doon. Di ka ketaman muntay si sagyang kanan ada mga pakaidian. Kasing up ke su account. Kandus up ke su account. Mga music asala kau ayam ananian. Na di inian raka ayam ananian na mindao. Na ayay kali maami aloy mga ulama abulong o di ka bupuso hiram bulungan. Masulalayon kay imtiag yang kai apo to na ini natian. Mana so kakaaw ko tao. Yung kuto ka pamuasa. Ira puasa nap ketagu entah sa gagaw. Kakagip kepikir ta sup kegedam utungan ay tayam ananian nakarargenan. Pelendega pusuta sabab sang kuto ka ada isatian si ka ada isatagu si ko yam ananian natian. Na aya katim belian na sulangwan at tadem ko Allah naginan ida lawanian ama pakaptek na iyan supuso. Sa aya katiru Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ubadi su tadem ko Allah. Naman pakaptek na iyan supuso. So Rasulullah na ininde unyan rakitano. Agi ang kaya puso tano na lalayon tano ipatan. Na lalayon tano pupamanganin ko Allah. Inubitui supuso si iko bahasa Arab sa qalb ayab teruna qalb nakin masang kutwa quliba ayab teruna quliba nang kutwa miya barin song miyaklid kakagi kekliklid iman to na makatatanud ka piya kami tay so tungan na ka na tika magamalako mapita na miya umakaw tungan na ka derwa ka na miya pakan derwa ka kanian naltatap sulitan ron ka pamangan niya si iko Allah Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik kad nanami adi ikliklid ku puso pakatek na ang kaso mga puso amisi ku agamang ka kad nanami adi gira-giray ku puso pakambeknang kaso mga puso amisi ku panunuatan raka ginan ilalayon tanu pupamanganin ko Allah panganin tanu ko Allah sa mga puso tanu na aya matampar na sukapian yan tarimaan yan sulang wanam deuan kagupuun makakalid su puso miteub sa lagi dadi ka teub yang kutu aya maanan yan na putaw si isa diyang kuto ay maanan yan nakaptengi saon. Naigira na ketutupan su puso. Nagupuun katutupi. Nalangwa na tugunun na din yan tirimaan. Kailan yung manang kuto baso? Kalidang ka man, kaupun niya matampar sungingin na suldun suiga magalusud nun. Nakalidang ka ayang katap para suya maanan yan nababaian kadid na suldun na iga. Nalagi dan ang supuso. Alalayon tanu pumulungan, lalayon tanu pelimpion, kaanian ketarima turuan na ayamala naan makatiulin amabaloy so kapagpagintaw tanu ada saning-saningian kagi ay titu di manubila ko manusia ko katero yan na gusto ka karo ka bintang yan relaan tanu Allah balino Allah sa mga pusutan wabas puso at tetak na si ko panunuatan si ko Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh